जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज जनवरी 23 तारिख शुक्रवार चलतु नजर पकाइबा देश विदेश गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक ता पूर्व कमेंट रे जय जगन्नाथ लेखि वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करने भूलिबे नहीं। सुभद्रा योजना हिताधिकारी को मिला टंका 4,57,000 रु ऊर्ध्व हिताधिकारी को जाइछि टंका। सुभद्रा योजना हिताधिकारी को मिल जाइछि टंका। सुभद्रा योजना नुआ सामिल होइतिबा हिताधिकारी को काली मिली प्रथम किस्ती 4,57,681 महिला को सुभद्रा टंका अकाउंट को जाइछि। 1,78,398 जन को सामिल कर जाइथिबारु सेमाने मध्य प्रथम किस्ती टंका पाइछंती। प्रथम और द्वितीय किस्ती बाद पड़िथिबा 2,55,265 जन को भी सामिल कर जाइछि। सेमाने भी एका बेलके पाइछंती दुईटी किस्ती। सेहीपरि अभियोग शुणाणी 24,018 जन हिताधिकारी को सुभद्रा रे सामिल कर जाइथिला। 315 कोटी रु ऊर्ध्व आर्थिक सहायता राशि सुभद्रा हिताधिकारी खाता को आसी। एजावत सुभद्रा योजना रे मोट 4,57,681 जन महिला सामिल हो सारी। भितर नुआकरी 1,78,398 जन महिला को सामिल कर जाइछि। खाई को खसी पड़ा सेना गाड़ी 10 जवान शहीद। जम्मू काश्मीर डोडोरे एक भयंकर दुर्घटना घटी। सेनार ट्रक से ही अंचल जे जाउथबा समय गभीर घाटी तलक खसी पड़ा जो 10 जन सैनिकों मृत्यु होता एवं 10 जन आहत होते। सेनार यही कास्पर ट्रकटी डोडोर उदरवान चंपा रास्तार यात्रा करुवा समय यही दुर्घटना घटी जाइछि। कास्पर ट्रक प्राय 200 फुट गभीर घाटी तलक खसी बोली सूचना मिलुछि। जवान को उद्धार करने उद्धार कार्य जारी रही और उद्धार दल द्रुत गति कार्य करुछंती। जड़े हिताधिकारी कहते जे घटना खबर पाइबा परे तुरंत उद्धार एवं रिलीफ दल को घटनास्थल को पठा जाइथिला। आहत जवान को दुर्घटनास्थल बाहर करा जाय निकटस्थ एक मेडिकल निया जाइथिला जोंठारे 3 जन जवान को अवस्था गुरुतर थिबार जणा पड़िछि। एसआई नियुक्ति परीक्षा केलेंकारी अभियुक्त जमीन शुणाणी मार्च 16 को घुंचिला। एसआई परीक्षा केलेंकारी मामला मार्च 16 तारिख को घुंची शुणाणी। हाइकोर्ट रे एसआई नियुक्ति परीक्षा दुर्नीति मामलार अभियुक्त मुन्ना महांती अंतरीण जमीन आवेदनर शुणाणी। सबु अभियुक्तों जमीन उपरे शुणाणी सेही दिन एक संगे हेबो बोली कोर्ट निर्देश देइछंती। स्वास्थ्यगत कारण दर्शाई जमीन आवेदन करथिले अभियुक्त जहाको आसंता मार्च 16 तारिख को घुंचाई दैछि अदालत। सबु अभियुक्तों जमीन आवेदन उपरे शुणाणी एका सांगरे हेबा तेबे सीबीआई पुलिस सब इन्स्पेक्टर नियुक्ति दुर्नीति मामलें 16 जनक नारे प्राथमिक चार्जसीट दाखिल करा जाइछि। एथिरे कंकपिन शंकर पृष्टि रिंकू महाराणा सौम्या प्रियदर्शिनी सुरेश नायक और मुन्ना महांती नाम रही। श्रीमंदिर को बोमारे उड़ाई दबाकू धमक दबार घटना। अभियुक्त प्रतीक मिश्र को बांधिला सिंहद्वार थाना पुलिस। श्रीमंदिर को बोमारे उड़ाई दबाकू फेसबुक रे धमकपूर्ण पोस्ट। अभियुक्त प्रतीक मिश्र को गिरफ्त कला सिंहद्वार पुलिस। प्रेम रे विफल होबारु प्रेमिका को बदनाम करने को अभियुक्त रचिथिला प्लान। जूली रानी पंडा नामनी महिला प्रेम निवेदन ग्रहण न करिबारु गत 11 तारिख रे तांको नारे खोलिथिले फेसबुक अकाउंट। तांको सिम व्यवहार करी बदनाम करने को सोशल मीडिया रे पोस्ट करथिला। श्रीमंदिर ग्रांड सेंटर को बोमारे उड़ाई दबा सह सांसद सुभाषिष खुंटिया को गुलीमाड़ करने को धमकपूर्ण मेसेज देथिला अभियुक्त। एक तरफा प्रेम रे विफल होबा परे प्रेमिका को पाने दबाकू एपरी षड्यंत्र रचिथिला। हेले बोमा धमक जे ताकू जेल पठाइदब एकथा चिंता करिनथिला। लटेरी कहिबो मेयर किए चिंतारे सबु दल महायुति टेंशन डबल। बीएमसी समेत महाराष्ट्र समस्त 29 नगर निगम रे मेयर किए हेबो ताकू नै चर्चा आलोचना लगी रही। एपरी परिस्थिति रे समस्तंक नजर रही मेयर पद संरक्षण उपरे। महाराष्ट्र नगर उन्नयन विभाग मेयर पद संरक्षण नहीं निर्णय करबा प्रत्येक नगर निगम रे केउ वर्ग एवं केउ जातिर मेयर निर्वाचित हेबे ताहा लटेरी द्वारा निर्णय कराजिबो। नगर उन्नयन विभाग गुरुवार सकाळ 11 लटेरी प्रक्रिया माध्यम रे एहार निर्णय करिबो।
महाराष्ट्रर नगर उन्नयन विभाग परिषद चैम्बर रे एक लटरी प्रक्रिया माध्यम रे मेयर पद पई संरक्षण व्यवस्था स्थिर करा। महाराष्ट्रर समस्त 29 नगर निगम पई लटरी नगर विकास राष्ट्रमंत्री माधुरी मासलीଙ୍କ अध्यक्षतार अनुष्ठित हेबो। लटरी परे ही मुंबई समेत 29 सहरर मेयर पुरुष कि महिला हेबे से नहीं बाट फिटिबो। एहा व्यतीत मेयर साधारण वर्ग ओबीसी अनुसूचित जाति किंबा जनजाति हेबे से नहीं मध्य धार्य होइजिबो। आज बीजेडी गुरुत्वपूर्ण बैठक नवीन निवास रे बसिबो राजनैतिक व्यापार कमिटी। आज बिजु जनता दलर बड़ बैठक बसुची संध्या 5टारे सुप्रीमो नवीन पट्टनायक अध्यक्षतार नवीन निवास रे राजनैतिक व्यापार कमिटीर गुरुत्वपूर्ण बैठक बसिबा प्रश्न उठुची कौन हेबो आलोचना। दुई जनक आक्शन परे काहा उपरे हेबो कि अनुष्ठान एही सबु दिग उपरे नजर रहिबो। बीजेडीर सबुठारु शक्तिशाली कमिटी हेउछि राजनैतिक व्यापार कमिटी। अरविंद महापात्र और सना महाकुडको निलंबन परे एही बैठक बसुथिबारु बैठक रे कोन आलोचना हबो ताहारी उपरे समस्तिंकर नजर रहिछि। दुष्कर्म पीड़ितांकु गर्भपातर अनुमति भ्रूणर डीएनए को परीक्षा मंजूरी कले हाईकोर्ट। दुष्कर्म पीड़िता करि पारिबे गर्भपात एक मामलार शुणाणी करी बड़ राय दैछंती हाईकोर्ट। गर्भपात और भ्रूणर डीएनए परीक्षा लगी हाईकोर्ट रे आवेदन करथिले जणे दुष्कर्म पीड़िता। आवेदन को मंजूरी दैछंती उच्च न्यायालय। भ्रूणर डीएनए परीक्षा कराई एहाको प्रमाण आधार रे अदालत रे दखल करा जाई परिबो बोली निज राय रे उल्लेख करिसंती हाईकोर्ट। दुष्कर्म पीड़ितांक पक्षरु प्रथमे राउरकेला महिला थाना रे एतला दायर करा जायथिला परे मामला बिंझारपुर थाना को हस्तांतर हैला। गत नवेम्बर 24 तारिख रे पीड़ितांक स्वास्थ्य परीक्षारु जना पड़िथिला जे से 13 सप्ताह हैला गर्भवती अछंती एवं हाईकोर्ट को द्वारस्थ हैला बेलकु गर्भावस्था प्राय 21 सप्ताह होई सारिथिला। किंतु गर्भधारण करिबा लागि पीड़िता जनक शारीरिक एवं मानसिक भावे सुस्थ नाहांती। तेणु गर्भपात पई अनुमति लोडिथिले पीड़िता जाहाकु मंजूर करिसंती हाईकोर्ट। गो माफिया विरोध में राज्य सरकार कठोर। राज्य में गोरु चोरा चालाणकारी मोहन को सतर्क सूचना। गोमाता चोरा चालाण करुवा माफिया मान विरोध में हेब कड़ा कार्यानुष्ठान। गो माफिया विरोध में राज्य सरकार कठोर आभिमुख्य ग्रहण करिसेंती। मत्स्य और पशु संपद मेलारू गो माफिया कड़ा चेतावनी देइछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। मुख्यमंत्री कहिसेंती 4 दिन तले केन्दुझर जिलारू गो माफिया उपरे चढ़ऊ आरंभ होईछि। केन्दुझर समेत मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर जिले में एककालीन चढ़ाऊ होबा द्वारा माफिया मानकठारू प्रचुर संपत्ति ठाब होईछि। 2 कोटी नगद टंका सह 1 केजी सुना 3 केजी रूपा जबत होईछि। गो माफिया ठारू 100 कोटी टंकार संपत्ति बाहरिथिला बेले 14 जन माफिया एबे जेल भीतर को जाइछंती। आगकू एभली चढ़ऊ जारी रहिबो। गोमाता सुरक्षा पई आम सरकार बद्धपरिकरा। गोमाता चोरा चालाण कार्यरू विरत हुअन्तु अन्यथा कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। राज्य स्तरीय मत्स्य और प्राणी संपद समावेश मंजूर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एभली ढंगरे गो माफिया मानकु चेतावनी दैछंती। विब्रत होइगलेनी नवीन तंटीरे लागिछि निलंबन कंटा। पाटकुरा विधायक अरविंद महापात्र बीजेडी निलंबन प्रसंग अधिक जटिल होबारे लागिछि। दलर सभापति नवीन पट्टनायक निज निलंबन आदेश को यथार्थ दर्शाइबा पई बेस कसरत चलाइछंती। तेबे वरिष्ठ नेता माने असंभव नीरवता अवलंबन करुथबारु निजे नवीन आगकू आसिछंती। पाटकुरा किछि नेता और कर्मी को नवीन निवास डका जाई सेमानंको आगरे सफेई दैछंती नवीन। सेही वीडियो को गणमाध्यम को दिया जाई भाइराल करा जाउछि। निलंबन प्रसंग को नहीं नवीन एपरी विब्रत होबा घटना दलीय महल रे चर्चार विषय होईछि। अरविंदों परी जड़े नवागत विधायकों विरोध में निजे नवीन आगकू आसिबा घटना को वरिष्ठ नेता माने सहजरे ग्रहण करि पारुनाहांती। गत 15 तारिख में विधायक सनातन महाकुडको सह अरविंद को निलंबन करा जायथिला। अरविंदों निलंबन पछर यथार्थता को बीजेडी ए पर्यंत स्पष्ट करि पारि नाही। कोनोसी वरिष्ठ नेता एही निष्पत्ति सपक्ष रे युक्ति बाढ़िबाकू नाराज होउछंती। क्रिकेट खेल देखिबाकू जाई निखोज होइतिबा 4 नाबालक उद्धार। देवगढ़ रियामाल थाना अंचलरू होइतिले निखोज।
ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ 4 ନିଖୋଜ ନାବାଳକ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା 4 ଛାତ୍ର ଆଜି ସକାଳୁ ଗାଁ ପାଖ ଟାଙ୍ଗିରିଲୁରୁ ମିଳିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଟିଙ୍କବିର ଗାଁରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିବା 4 ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିବା ପରେ ଟ୍ୟୁସନ ଯିବା ପାଇଁ ଘରୁ କହି ବାହାରିଥିଲେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର। ମାତ୍ର ଟ୍ୟୁସନ ନ ଯାଇ ଛାତ୍ରମାନେ କିଛି ସମୟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଦେଖିବା ପରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରୁ ବାହାରି ଆସି ଗ୍ରାମର ବଜାରରୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପରେ ଘରକୁ ଆଉ ଫେରି ନଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ମଧ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲେ। ଏନେଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରିଆମାଳ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପରିବାର। ତେବେ ଆଜି ସକାଳୁ ଗାଁର କିଛି ଯୁବକ ନିକଟସ୍ଥ ଟାଙ୍ଗିରିହୁଲିରେ 4 ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ସହ ଗାଁକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଭାଇ ଦେଲା ଭାଇକୁ ଧୋକା, ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଲେ ରାଜ ଠାକରେ। କୁହାଯାଏ ରାଜନୀତିରେ କେହି କାହାର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, କେହି କାହାର ମିତ୍ର ବି ନୁହେଁ। ଆଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିକୁ ନିରୀକ୍ଷେଇ ଦେଖିଲେ ଏବେ ଏହି କଥାଟା ସତ ଭଳି ଅନୁମାନ ହେଉଛି। ଯେବେଠୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହୋଇଛି ସେବେଠୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିର ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ରୋଚକ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କ ହାତ ଧରି ରାଜ ଠାକର ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଏବେ ସେହି ଭାଇକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସତ୍ତା ପାଇଁ ଧୋକା। କଲ୍ୟାଣ ଡିମ୍ବୋଭାଲି ନଗର ନିଗମରେ ରାଜ ଠାକରେଙ୍କ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନବନିର୍ମାଣ ସେନା ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ଶିବସେନାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ରାଜ ଏବଂ ଉଦ୍ଧବ ମହାୟୁତି ବିରୋଧରେ ଏକାଠି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ଏମଏନ୍ଏସ୍ର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଠାକରେଙ୍କ ରାଗ ବଢ଼ାଇଛି। ବୁଧବାର କର୍ପୋରେଟମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକରେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏମଏନ୍ଏସ୍ର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଠାକରେ ଭାଇଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁଣି ଶେଷ କରିବ କି? ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ମାଗିଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 10 ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏପ୍ରିଲରେ 10 ରାଜ୍ୟର 37 ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଖାଲି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 10 ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର, ସହାୟକ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର, ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ବାଲଟ ବକ୍ସର ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଧାନସଭା ସଚିବାଳୟକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି, ରାଜ୍ୟସଭାରେ 2026 ଏପ୍ରିଲରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ 10ଟି ରାଜ୍ୟରୁ ମୋଟ 37ଟି ଆସନ ଖାଲି ହେବ। ଏହି ଖାଲି ଆସନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର 7ଟି, ଓଡ଼ିଶାରେ 4ଟି, ତାମିଲନାଡୁରେ 6ଟି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 5ଟି, ତେଲଙ୍ଗାନାରେ 2ଟି, ଆସାମରେ 3ଟି, ବିହାରରେ 6ଟି, ଛତିଶଗଡ଼ରେ 2ଟି, ହରିୟାଣାରେ 2ଟି ଆସନ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଗୋଟିଏ ଆସନ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର 3500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରୁ ଭତ୍ତା ରାଶି 3500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂତନ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ବୃଦ୍ଧ, ବିଧବା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଅଧିକ ପାଇବେ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି, ବଢ଼ୁଥିବା ମହଙ୍ଗାଇକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଜୀବନଯାପନକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଭତ୍ତା ରାଶି ସିଧାସଳଖ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଜମା କରାଯିବ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 45,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯିବ। ଏହି ଋଣ ଛାଡ଼ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ସହକାରୀ ସଂସ୍ଥାରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଚାଷୀ ଋଣକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ଆର୍ଥିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଚାଷ କାମ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଋଣ ରାଶି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମନ୍ୱୟ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭୂମିହୀନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 55,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଜମା ହେବ। ଏହା ଭୂମିହୀନ ପରିବାରଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ମାନକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହ ବାସସ୍ଥାନ ଓ ଜୀବିକା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ଭୂମିହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଖୁସିର ଲହରୀ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 30,000 କୋଟିର ନିବେଶ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ 2 ଦିନିଆ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରିବେ। ସେଠାରେ ସେ 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶର 20ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଚଳିତ ମାସ 27ରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଲପଙ୍ଗାରେ ହିଲକଣ୍ଠ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ FRB ୟୁନିଟ୍କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। 27 ତାରିଖରେ ସେ ରାଉରକେଲାର ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଓଡ଼ିଶା 2026କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
CICର ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା, ନିବେଶ ବଢ଼ାଇବା ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ କୋଲକାତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ସେଠାରୁ ସମୁଦାୟ 1,67,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛନ୍ତି। ICC ପୁଣି ଥରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବ। ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଆଗାମୀ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବ ନାହିଁ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ବାଂଲାଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିବାରୁ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ ବୋଲି ବାଂଲାଦେଶ ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ପରାମର୍ଶଦାତା ଆସିଫ ନଜରୁଲ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ICC ପୁଣି ଥରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବ। ବୁଧବାର ICC ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଦିନକ ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ଆଜି ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିନୁଲ ଇସଲାମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି ଥରେ ICC ନିକଟରେ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତାବ ସହ ଆବେଦନ କରାଯିବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ BCBକୁ 24 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥା ଏପରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମିଳିତ ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବିଷୟରେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ। ବାଂଲାଦେଶ ନ ଖେଳିଲେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟି20 ଦର୍ଶକ ହରାଇବ, ଯାହାକି ICCର କ୍ଷତି। ଜାନୁଆରୀ 31 ସୁଦ୍ଧା ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତକୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କର ବଡ଼ ସୂଚନା। ଓଡ଼ିଶାର ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜମାକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜମା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯାହା ଲକ୍ଷାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରିଛି। ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ପାଇନଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 8,000ରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ଏହିଭଳି ଖବର ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ 100 ଲାଇକ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ।